wasn't it? So it's been a feature, both New Zealand left arm spinners. Johnny, Johnny, yes, Papa. We can sugar, no, Papa. Turning line, no, Papa. Happy New Year, ha, ha, ha. हाँ जोर से करो. अच्छा, यहाँ मैं देख रही हूँ कि बच्चे पढ़ रहे हैं. ये क्या आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन्हें पढ़ाएं या आप इनको खुद ही शौक से पढ़ाते हैं? नहीं, हम सीजनल टीचर हैं गवर्नमेंट की तरफ से 6 महीने के लिए. तो बाद में सर्दी में जाते हैं अपने अपने गांव में, वो वहाँ जाके पढ़ते हैं. ये जदीद फैसिलिटीज़ से लेस हमारे यहाँ क्लासरूम्स हो, इस हवाले से कोशिश है. वहीं हम देख रहे हैं कि ये एक ओपन स्कूल है ऐसे बच्चों के लिए जो बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी हिजरत होती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. इन्हें क्या पता कि स्मार्ट क्लासरूम किसे कहते हैं. ये हमें एक नोटबुक देते हैं. एक नोटबुक मिलती है. 4-5 सब्जेक्ट है तो एक नोटबुक. 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन नोटबुक तो एक ही है. नोटबुक एक ही है. अब आप तो चाहते हैं कि आईपीएस बने, उसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ पता है? हाँ? नहीं. यहाँ इनका छोटा सा स्कूल है जहाँ ये तालीम हासिल कर रहे हैं. 5 सब्जेक्ट्स है मगर कॉपी सिर्फ एक है. जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ ये सीजनल स्कूल है कि मतलब इन तक भी तालीम पहुँचनी चाहिए. जो हमारे यहाँ बकरवाल कम्युनिटी है वो भी इससे तालीम के जेवर से आरास्ता होना चाहिए. हम बात कर सकते हैं आपसे? ठीक है. किसका इरेजर है? वो हाथ खड़ा करेगा. किसका इरेजर है? किसका? आपका इरेजर है. दू आ जाओ इधर. क्या नाम है? ताहिरा. आप यहीं रहती हैं? हाँ. क्या उम्र होगी आपकी? 11 साल. किस जमात में हैं आप? 3rd. आप इस वक्त यहाँ हैं, आप क्या कहीं और भी शिफ्ट करती है माँ बाबा के साथ? हाँ. कहाँ? कश्मीर. आगे बढ़ते हैं. तो वहाँ कैसे फिर पढ़ते हो आप? वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में जाता. अच्छा, फिर इम्तहान कैसे होता है आपका? क्योंकि आप तो अब 6 महीने यहाँ रहेंगी. हाँ. इम्तहान कैसे होगा, उसके बारे में क्या है? हाँ, कुछ है? मेरा नाम मोहम्मद मंजूर. कहाँ रहते हैं आप? हम डोग दूजन में और सर्दी में रहते हैं रजौरी. अच्छा, यहाँ मैं देख रही हूँ कि बच्चे पढ़ रहे हैं. ये क्या आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन्हें पढ़ाएं या आप इनको खुद ही? नहीं, हम सीजनल टीचर हैं गवर्नमेंट की तरफ से 6 महीने के लिए. तो बाद में सर्दी में जाते हैं अपने अपने गांव में, वो वहाँ जाके पढ़ते हैं. ये यहीं रहते भी हैं, यहीं इन्हीं के साथ? नहीं, ये बच्चे यहीं रहते हैं. कुछ इधर के हैं, हम दुबजन में रहते हैं. डोग यहाँ से 2 किलोमीटर आगे. फिर आप यहाँ से वापस पैदल जाते हैं. एक ही है आप यहाँ? हाँ, मैं अकेला हूँ. मुझे यहाँ रखा है, मैं यहाँ आता हूँ इनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने पहले फॉर्म लगाया. मैं 2012 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ. अच्छा. हाँ. तनख्वाह मिलती है वक्त पर? हाँ, मिल जाती है. वक्त पे नहीं तो एक ही बार देते हैं 6 महीने की. मिलती है. कितनी तनख्वाह होगी अगर आप बताना चाहे तो? 10,000 महीने का देते हैं. घर तो 10,000 से क्या चलेगा. 6 महीने सर्दी में अपना कारोबार करते हैं आगे पीछे. चलो बस यही छोटा मोटा दुकानदारी करते हैं. अच्छा, ये बच्चे आपके पास इस वक्त पढ़ रहे हैं, इनका इम्तहान कौन लेता है, किस तरह से अंजाम दिया जाता है? इनका इम्तहान यहाँ भी गर्मी में 2 टेस्ट होते हैं. एक तो 5 जुलाई को हुआ, एक अब 1 महीने के बाद फिर होगा. हाँ, वहीं ZDU ऑफिस से आते हैं लोग, वो इनका टेस्ट लेते हैं आके. इंटरनेट पता है ना? पढ़ना बनता है तो. हाँ, पढ़ना बनता है तो. इंटरनेट पता है ना? इंटरनेट का यूज़ करते हैं. कंप्यूटर कभी देखा है? कहाँ? वहाँ स्कूल पे देखा है? अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग कोशिश है अपनी तरफ से कि हम कुछ ज़िंदगी में करें. अपने ख्वाब होते हैं. आपका भी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ख्वाब तो होगा. इनसे कभी पूछा है? हाँ, पूछते हैं इनसे. ये कोई बोलता है हमें टीचर लगना है, कोई बोलता है डॉक्टर लगना है. इनकी शौक़ आप तो लगने की रही. चलो बात लगे या ना लगे. 1-2 बच्चे हैं इनमें काबिल, बाकी इतने कुछ खास नहीं है. तो ठीक है. हाँ, ठीक है. मैं
ہم بھی پڑھا رہے ہیں. میں نے بولا چلو ہم بھی اگر پکے ہو جائیں گورنمنٹ اگر ہم کو کچھ کر دے 12 مہینے کے لیے تو اچھی بات ہے. تو مگر دیکھتے ہیں جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. ان بچوں کی پڑھائی رکتی تو نہیں ہے کیونکہ آپ تو ہر سال ان کو نا 6 مہینے کے لیے پڑھاتے ہیں. یہ بیچارے پھر جاتے ہیں اپنے ماں بابا کے ساتھ وہاں ایک سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں. پھر جب وہاں سے آتے ہیں ان کی امپرومنٹ کیسی ہوتی ہے؟ کس قدر ہی آپ کو لگتا ہے کہ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا انہوں نے چھوڑ دی ہوتی ہے؟ جاتے ہیں یہ وہاں بھی اسکول میں بس اتنا انٹرسٹ تو لیتے نہیں. چلو یہاں بھی آتے ہیں کبھی ایک دن آتے ہیں ایک دن چھٹی مار دیتے ہیں. کچھ آگے پیچھے کے بچے سردی جب بارش ہوتی ہے نا پھر یہ نہیں آ پاتے کیونکہ دور کے ہوتے ہیں کچھ اس سائڈ کے ہوتے ہیں کوئی پیچھے کے ہوتے ہیں. 4-5 کوٹھا ادھر پار تو یہ وہاں سے بھی آتے ہیں وہاں سے بھی آتے ہیں ہو کر پھر جمع ہوتے ہیں یہاں. یہاں تو ان کا اوپن اسکول لگتا ہے ادھر. کسی کو ڈاکٹر بننا ہے کسی کو IPS بننا ہے بن بھی پائیں گے یا نہیں. کتنے خواب ایسے ہوں گے جو انہی میڈوز میں دفن ہوں گے ہم نہیں جانتے. لیکن شوق تو رکھتے ہیں اور شوق سے ان کے استاد بھی آتے ہیں جو انہیں گائیڈ کرتے ہیں ان کو ڈسپلن اور بنیادی چیزیں سکھاتے ہیں. یہ بھی کتنا کریں گے کیونکہ ایک ہی شخص ہے. انہیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ یہاں آئے 6 مہینے کے لیے انہیں پڑھائے اور یہ برابر اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے یہاں آئے. ان کو پڑھانے کے لیے اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے یہاں آئے اور یہ اس اوپن اسکول میں پڑھ رہے ہیں. یہ اسی علاقے سے نہیں مطلب اس پرٹیکولر ایریا جہاں پر میں موجود ہوں جہاں میرے سامنے 2 گھر ہیں صرف یہیں سے نہیں ہے بلکہ یہاں کچھ اور اس طرح اس جانب جہاں سے یہ بچے آتے ہیں یہاں اکٹھا ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں. مطلب 15 بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں. ہاں کچھ وہاں گیا نا 5 بچے 4 یہ ادھر اوپر کے پیچھے جنگل سے یہ اچھا مجھے پولی لگی ہے نا. مجھے آپ کو ایک بات پوچھنی تھی. اب آپ یہاں تقریباً 2012 سے پڑھا رہے ہیں اور اسی جگہ آتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا 2012 سے یہاں پر اسکول ایک ہونا چاہیے تھا ایک کمرے کا ہی صحیح تاکہ اگر بارشیں ہوں بھی تب بھی یہ بچے اپنے اسکول میں بیٹھ کے پڑھیں؟ نہیں گورنمنٹ نے ZDO دفتر سے ہمیں ٹینٹ دیا مگر وہ پھٹ گیا ہے. تو آپ بولتے تھے نیا دیں گے تو ابھی فی الحال میں نے ڈوگ کا یہ ٹینٹ کا انتظام کیا اسی میں پڑھاتے ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو پھر یہاں اس ایک چھوٹے سے کمرے میں پڑھاتے ہیں تاکہ بارشوں کا اثر ان پہ نہ ہو تاکہ موسم جیسا بھی ہو پھر یہاں ان کو پڑھا سکے. یہ میں صرف اس علاقے کی بات نہیں کر رہی مغل روڈ میں جو یہ علاقہ آتا ہے ایسے کئی علاقے ہوں گے ہمارے یہاں دور دراز علاقوں میں جہاں پر اسی طرح کی بکروال کمیونٹی ہماری وہ اپنے بچوں کو اپنے مال مویشی سمیت لے کے جاتے ایک ٹھکانے پر اور کچھ مہینے کے لیے وہاں رہتے ہیں. ان مہینوں میں ان کے بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا انہیں کیا کرنا ہے ان کا بھی کوئی خواب ہوگا. انہیں بھی اس لائن میں رہنے کا حق ہے اور وہ حق انہیں میرے خیال سے ایک کمیونٹی سے زیادہ حکومت ہی دلا سکتی ہے. حکومت ہی اس حوالے سے ان کی جو یہ چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈس ہے اس کو پورا کر سکتی ہے.